Here come the flowers, I sit for hours, telling honey bluebirds are really good birds with the little baby. I'm so in love with you. Bye, mga ufang! You can ask the flower. I sit for hours, telling all the bluebirds they're building cool birds, pretty little baby. I'm so in love with you. Hi guys! Hi mga afak! So first time and vlog. Pamela Solitario pala me. Karon guys, walay mga apel, mga mami, mga mama, papa, mga papa, nag-vlog na dito sa China. So kami na lang sa mga bata, sara akong ate, kada ako si Zoe, Louis Solitario, yan si Johan Yoyo. Tapos guys, amang vlog karon guys, lindot ko siya guys, normal kayo, taekwondo and gymnastic. So karon guys, dara ko manghod si Austin. So sulod te, kam ka video. Hindi niya ako ate, taekwondo siya, ako si gymnastic. Te, unsa na ta pag taekwondo nimo? Okay guys, wait lang guys ha. Nala guys, ang yung taekwondo sa kita to guys. Uy. Wala akong kita. Wala pati. Ikontrata. Karat. Wala pa. Help me. Come. Sino ako mag-focus guys? Sakit dito guys! Nakulban ka! Like and subscribe mo guys na mato